आम घर कहीं मुझे रोई माछ तरकारी करछि सांग समस्ते खाइबा परिपट कपाटा भी खोला अछि एही देखियोनी तापर दही सरबत तम मन को पेटे पीवा को देबी ताहले तमे आम कथा के भाबुछो तम कथा केमिति का भाबेनी कहिलो काठी बाबू काठी बाबू फाइल हूं फाइल साला छुटेगा नहीं साला तो लाएगा एडी काठी बाबू आज के 15 दिन होलनी तमे सब बेले खरा दरे ड्यूटी करछो सब बेले पानी नहीं ना भोक बेले खाइबा को नहीं तमरे दुख कष्ट देखी ए मोरे ए निच को कंट्रोल करबी सेठी पाई कहूची तमे आसो हम घर केही नांती परिपट कपट खोला अछि सांग समस्त खाइबा आ दही सरबत पीबा एते फेर मोरे डाकिलो दे और मोर बाहर खाइबा अभ्यास रही और ये कथा तो माइक ना कान को जाए एमिति नाधा नाधिबा मो आग पछ खुलेई दबो तमे गोटे काम करो ए काठीटा को धरि के तो भल भाबे रे खिया अरे डागो बाबू तमे एमिति मन दुख कर कांदुच काई कि समस्त तुमको मारिबे तमे नगरे नहीं एठी काठी बाबू कौन डाकिलो काठी बाबू प्राण साथ झुकेगा नहीं साला तो लाएगा डागो बाबू नगरे नहीं तमे आसनो तमर मरो सांग एटिके खाइबा आसमो तमे तमे मले को मु होची काठी दुनिया दुई की हवा लागी रोबो तमे तोर कोन काई होची ए लोक मन से कि कोन कोन बिकलो हम घर भीतर बैठे नाती हेती डागो बाबू तमे नगरे नहीं मु काठी बाबू नहीं मो सहित हम घर जाउछी तम पाई दही सरबत पठेबी तमे ना ए मरे कि निचर भाबी दही सरबत पीबो एडी डागो बाबू मन्नी की पीबो किंतु रे Hey!
ଖସି ମାରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନି ସେ ଧଳା ମାଇକିରେ ଏଟେ ୟା ସହିତ ପୁରା କନ 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 ଚଲେଇ ସେ ଧଳା ତ କରିପାରୁନି ଇଏ ଭଲାରେ କରିପାରୁଛି ଭଲା ଲାଗୁଛି କଣ ହବ ଇଏ ଏକଲା ଚାଲିଲା ଥଳେ ମତେ ଦବ କଣ ଆମ୍ବୁଲ ଭଡା ନା ନା ଇଏ ତ ସବୁ ଯାହା ଖାଇଦବ ଆଉ ମତେ କଣ ମିଳିବ ତାପରେ କହିଲେ କଣ ଦହି ପାଣି ପଠେଇବ ବୋଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କହନା ବୁଝିଲୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କହନା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ବୁଢା କୋଉଠି ଥିଲା ସେଟା ଫସେଇ ବସିଲା ଆଉ ଅଛି କି ସାର୍ଟ ହାତରେ ଆଉ ମୋ ବାନ୍ୟନ୍ତା ହାତ ଧରି ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ଛାଡିଲେ ପୁରା ତୋତେ ଦେଖିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବ କଣ ଫସ ଫସ ଟାଇମ ତ ମୁଁ ପଳେଇଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତୋ ବାନ୍ୟାଲେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ମୋ ମାଇକିନାର ଛେଳି ଟାଙ୍ଗି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଭଲ କଥା ନଦ ତ ଏ ବାଉଁଶ ବାଟା ତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆଉ କି